Day 4! So obviously, we are using again the thermal. Leggings. And also, I'm using this one, my Skin Tone Thermal Inner. Sometimes kaya fun ang bugnaw, besh. Sometimes I run. So, nag-wear na ko ani. So, and ganahan pagapon ko magsapaw because besh, ang tugnaw diri. Di mabangbang ka nang anad kasi init. Kay outfit repeater man ta. So, ito na siya balikon, no? May pa-respond ni mo to, dili outfit repeater. Ana. So, ano siya, besh? Pa-MM. Pa-MM. We discover new words here, pa-MM. Baysa. Pa-MM ko na siya gahapon, guys. Laliman ko ng Everland ni guys. Ano, shit, dagan mga nindot nga rides dito, no? Bobo. Ay, ano yan, kalit lang siya ka. Kabaskog, day. Atong clinic bayot, di ambulansya, day. Di pa nandaw, ugtaw, bayot. Asa gloves ta? So, this one, and the jeans. Ano akong outfit karon. So, mag-jacket pag yapon ta, wait lang. Mong laban sa tugnaw. This is my outfit for today, day 4. Nasa kwadar. Sa